अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीम लगारी मुखातिब हूं। इस वक्त लाहौर की सड़कों पर मैं निकला हूं। मैं देखना चाह रहा था कि तरीके इंसाफ ने जो आज शटर डाउन और पिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है, क्या उस पर अमल हुआ है या नहीं। मैं आपको हकीकत दिखाना चाहूंगा कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर तमाम जो है वो दुकानें और शॉप जो है वो इस वक्त बंद है। बिल्कुल जो है वो एक भी शॉप इस एरिया में आपको नजर नहीं आएगी कि वो ओपन हो। मैं कैमरा मैन से कहूंगा जूम करें और दिखाएं कि कोई एक दुकान मुझे, कोई एक प्लाजा, कोई एक ऐसी चीज जो है वो दिखा सके कि वो यहाँ पर जो है वो ओपन हो। कोई भी नहीं है। इस साइड पे भी मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको, तो इस साइड पे भी जो है वो ये देखिएगा, ये एक मुकम्मल एक शटर है और इसमें काफी सारी दुकानें हैं और ये मुकम्मल जो है वो क्लोज है। इसमें ना कोई बंदा नजर आ रहा है, ना ही कोई शॉप और ना कोई खरीदार नजर आ रहा है। और मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि इस साइड पे भी मेरी दिखाएं कि क्या इस साइड पे भी कोई ऐसी चीज है। इस साइड पे भी दुकानें जो है वो बंद है। इस साइड पे दिखाइएगा कैमरामैन साहब, ये देखिएगा। यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि इस लाइन में कुछ 2 से 3 दुकानें शायद ओपन है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये सूरत हाल है। और मैं यहाँ से चेक करके बताऊंगा आपको कि ये जगह जो है ये कौन सी है। और ये देखिएगा, ये तमाम और ये ट्रैफिक का जो रश है वो भी उस तरीके से नजर नहीं आ रहा आज। जो पियाजी हड़ताल के बहुत कम लोग निकले हुए हैं, बहुत कम लोग सड़कों पर है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये कौन सी जगह है? रोड। मजीद जो है वो हम आगे चलते जाएंगे और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक शॉप ओपन है। यानी कि मैं ये आपको खुलिया और फॉर्मूला अगर दूं कि 20 दुकानें अगर बंद है तो एक शॉप जो है वो ओपन है। भाईजान ये जगह कौन सी है? मुझे नहीं पता। जगह कौन सी है? मकलोर रोड। मकलोर रोड जी, मकलोर रोड है। देखिए शॉप से वो भी बंद है, तमाम तर जो है वो दुकानें इस मुकम्मल बंद है। मजीद जो है इलाकों का, जो लाहौर के इलाके हैं उनका भी आपको विजिट करवाता रहूंगा और दिखाऊंगा कि क्या वाकई आज शटर और हड़ताल पर जो है वो अमल किया जा रहा है या नहीं। हम इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज का मैं विजिट कर रहा हूँ और गवाल मंडी के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाऊं कि गवाल मंडी के अंदर इस वक्त जो है वो शटर डाउन हड़ताल तरीके इंसाफ की जानिब से जो दी गई थी, गवाल मंडी के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। कैमरा मैन से दरखास्त करूंगा वो दिखाए जरा। ये दुकानें जो है इस वक्त गवाल मंडी, जो कि नवाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल से हल्का है, ये मुकम्मल इस वक्त जो है वो बंद है। मैं बात करूं माल रोड की तो उसकी भी यही सूरत हाल है। मैं बात करूं हाल रोड की तो उसकी भी यही सूरत हाल है। अगर मैं बात करूं लिबर्टी चौक की तो उसकी भी तकरीबन यही सूरत हाल है। कोई आप ये कह सकते हैं कि 15 से 20 दुकानों के बाद एक दुकान ऐसी आती है जो ओपन होती है, चाहे वो खाने पीने की भी हो सकती है, वो दूध दही की भी हो सकती है, वो पान शॉप भी हो सकती है। ये कैमरामैन को मैं दरखास्त करूंगा ये तमाम जो है इस तरह के मनाजिर जो है ये मुकम्मल दिखाएं और ये सूरत हाल इनको दिखाएं। ये तरीके इंसाफ ने सिर्फ मैं ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ लाहौर में ऐसा नहीं है। मैं अगर बात करूं साहिवाल की, मैं बात करूं मुल्तान की, मैं बात करूं जिला गाजी खान की, मैं बात करूं लिया की, बखर की, मैं बात करूं मंडी बहाउद्दीन की, मैं बात करूं बाकी जो शहर है, छोटे शहर हैं जिनके अंदर जो है ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं, उन शहर में भी यही सूरत हाल है। तो मैं इस वक्त 4 बजने का वो करीब है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल क्या है। मैं ये अपडेट करने के लिए आया हूँ कि इस वक्त तरीके इंसाफ ने जो शटर डाउन की हड़ताल की कॉल दे रखी थी आज के हवाले से, उसकी क्या अपडेट है। बाकी पिशावर के अंदर भी तरीके इंसाफ ने जो है वो शटर डाउन कॉल की हड़ताल दी थी, वहां पर एहतजाज भी देखने को मिले, एहतजाज भी होते रहे, एहतजाज भी करते रहे लोग। और ये मनाजिर है इस वक्त तमाम तर सूरत हाल लाहौर के। और मेरा कैमरामैन मजीद मैं उनको कहूंगा कि वाजे करके दिखाए कि इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है। जरा जूम कीजिएगा और ये दिखाइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है लाहौर की, ये नवाज शरीफ साहब के हल्के की। और ये तमाम तर इलाके जो है इस वक्त बंद हैं और मुख्तलिफ इलाके जो कि लाहौर के मुकम्मल बंद है। बहरहाल मैं अगर कहूँ कि तरीके इंसाफ की ये हड़ताल की कॉल जो है ये कामयाब हुई है या नहीं, अगर हम इस चीज पे करें तो मेरे ख्याल से ये 90% जो है वो कामयाब है। सिर्फ लाहौर की नहीं, ये पूरे पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे सिंध में भी ये सूरत हाल है, आप चले जाएं बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। और केपी के अंदर तो खासतौर पर तरीके इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लोग लाइक करते हैं तरीके इंसाफ को, लोग पसंद करते हैं तरीके इंसाफ को, जिस वजह से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो वहां पर हड़ताल की गई है। और ये कामयाबी है एक किस्म की तरीके इंसाफ की कि 8 फरवरी को जैसे उन्होंने कहा कि हमारा वोट चोरी हुआ और उन्होंने ये जैसे बयानिया बनाया कि हमारा वोट चोरी हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी अवाम ने वही बताया है कि 8 फरवरी को वाकई वोट चोरी हुआ है। और वो 8 फरवरी को लोग जो निकले थे, आज वही लोग जो है वो घरों में हैं और घरों से बाहर नहीं निकले और वो सोग में हैं। और ये तरीके इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई थी और मेरे ख्याल से ये तरीके इंसाफ के जो लाए अमल था, जो क्यादत थी, ये कामयाब हुई है इसमें और उन्हें ये कामयाबी समेटी है। और मुकम्मल तौर पर पंजाब में जिस तरह अगर ये देखे ना कि ये ट्रैफिक देखे लिया जाम हड़ताल की मैं आपको बताऊं तो ये ट्रैफिक भी बहुत कम आपको जो है वो इस वक्त जो है रोड पे नजर आ रही है, बहुत कम लोग जो है वो सड़कों पर निकले हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे। ये मेरे आसपास इकट्ठे हो गए। सर
آج تحریک انصاف نے ہڑتال دی تھی کہ دکانیں بند ہونی چاہیے, تو آج آپ کو نظر ہے دکانیں بند ہیں؟ سارا دکان بند ہے, سارا ڈریس پہچان بھی ہے. میں تابے دار ہوئی تو عمران خان باہر ہو گیا تھا, میں اندر تابے دار ہوں, میں سارا پہچان بھی تابے دار ہوں. انشاءاللہ عمران خان ایک دن آئے گا, پورا ماحول چینج ہو گیا تھا انشاءاللہ. آج دکانیں بند ہیں یہاں پر؟ آج دکان بند ہے, سارا پاکستان بند ہے اس وجہ سے. یار دکانیں آج آپ کو نظر آئی ہیں بند ہوئی کہ بند ہیں یا نہیں, کیا سین ہے؟ تحریک انصاف نے ہڑتال کی کال دی تھی. جی بالکل, سارے دکان بند ہے. بعض کا اس وجہ سے بند ہو گیا تھا, عمران خان وجہ سے بند ہو گیا تھا. پتن بازی کا بات نہیں ہے, پتن بازی کا بند ہے, عمران خان وجہ سے بند ہو گیا. عمران خان کی وجہ سے بند ہوا. ناظرین کرام, اچھا میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہاں پر جو صورتحال ہے, جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صرف اتوار کی وجہ سے نہیں بلکہ تحریک انصاف کی جو ہڑتال تھی 8 فروری کے حوالے سے, اس کی وجہ سے بھی بند ہوا ہے. جو میں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے, جو میں نے یہاں پر حقائق دیکھے ہیں, جو میں نے لوگوں سے کے امپریشن دیکھے ہیں, جو لوگوں کی بات چیت دیکھی ہے, اس حوالے سے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ باقی جگہوں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں, یہاں پر بھی پولیس ضرور تعینات ہے. پولیس کے مختلف لوگ جو ہیں وہ یہاں پر چکر بھی کاٹ رہے ہیں, اور مختلف جو پوائنٹس ہیں جہاں پر ان کو خطرہ ہے کہ کوئی احتجاج کیا جا سکتا ہے یا کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو سکتا ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکر نکل سکتے ہیں, وہاں پر پولیس تعینات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سندھ میں بھی کچھ گرفتاریاں عمل میں آئیں, گرفتاریاں کی گئیں, اور کل سے پرسوں سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے ورکر پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن تھا. تحریک انصاف کے ورکر کی گھروں کی چار دیواریوں کے تقدس کو پامال کیا گیا, تحریک انصاف کے ورکر کو گرفتار کیا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا. اس کے باوجود تحریک انصاف کی ریلیاں بھی ہم نے دیکھی, اس کے باوجود ہم نے آج یہ تحریک انصاف کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کامیاب ہوتی دیکھی ہے. یہ منڈی بہاؤدین سے میں اگر بات کروں گرفتاریوں کی, تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ روپوش ہے, کیونکہ ان پر جو ہے وہ مختلف مقدمات ہیں, کوئی 10 سال کوئی 40 سال کی سزائیں ہیں ان کو, اور ابھی بھی جن کو نہیں تھی سزائیں, جو روپوش نہیں تھے, ان کو بھی گرفتار کیا گیا, نظر بند کیا گیا. میئر عبدالستار کی آپ دیکھ لیں, بات کر لیں. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ یہی کچھ چلتا رہا. پاک پتن میں آپ دیکھ لیں, پاک پتن میں بھی تحریک انصاف کے ورکر پر کریک ڈاؤن کیا گیا. منڈی بہاؤدین کی میں بات کروں, عمر دراز, سید عمر دراز منڈی سے تحریک انصاف کے میڈیا کوارڈینیٹر ہے, بہت اچھا ورک کرتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ رات جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, ان کے گھر پر ریڈ کی گئی, وہ بھی اس وقت گرفتار ہے. ان گرفتاریوں کے باوجود میں آپ کو دکھاؤں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت تحریک انصاف کی شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ کامیاب ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اتنے جو ہے وہ تشدد کے باوجود, اتنی فسائیت کے باوجود تحریک انصاف جو ہے وہ اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کو کامیاب بنانے میں کامیاب رہی ہے. میں مزید بھی آپ کو وزٹ کرواتا رہوں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کو تمام تر جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. یہ آپ کو جو ہے مختلف وزٹس جو ہے میں کروا رہا ہوں, مختلف چیزیں دکھا رہا ہوں. لاہور کی مختلف علاقوں میں جا کر میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر کیا یہ صورتحال جو ہے تحریک انصاف کی ہڑتال کی, کیا یہ کامیاب ہے یا صرف بیانی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ بند ہیں, اور میری اس سائڈ پہ بھی میں آپ کو دکھا چکوں, یہ فرنٹ پر یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. تمام تر شاپ دکانیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں, اور یہ ہڑتال جو ہے تحریک انصاف کی کافی حد تک کامیاب ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت, یہ اردو بازار کے اور اس سائڈ کے مناظر ہیں, یہ دیکھیے گا, یہ ایک بڑی تعداد میں دکانیں بند ہیں, بہت چند معمولی سی شاپ جو ہیں وہ اس وقت اوپن ہے. ادروائز یہ مکمل طور پر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں شاپ دکانیں.